Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu pravimo osvežavajući preukusan kolač od veoma malo sastojaka. Najpre uzmite 250 g mlevenog keksa u koji ćete dodati 100 ml otopljenog maslaca ili margarina. Sve zajedno pomešati pa dodati još 50 ml mlijeka. Ja po ukusu dodajem i malo arome od vanile. Ovo naravno možete samo ukoliko želite. Sve zajedno promešajte i sada uzmite pleh moje dimenzije 20 x 30 cm, pa onda pospite ovaj keks preko i dobro utapkajte ravnomerno svuda, podnesite da se zahladi. Za to vrijeme spremamo kremu. Potrebno je da u jednu šerpu sipate 950 ml mlijeka, pa unutra dodate 170 g šećera, kao i 3 kašike brašna, a potom i 3 kašike kukuruznog skroba, to je zapravo gustin. Sve zajedno promešajte kako ne bi bilo grudvica, pa odnesite na šporet na ringlu koja je srednje zagrejana. Pratite kako mešam. Povremeno mešam sa mutilicom, a povremeno sa špatulom kako mi se ne bi zalepilo za dno, jer treba da dobijemo glatku i mekanu smesu poput pudinga koja neće imati grudvice. Tako da ukoliko budete pratili ovaj postupak, mislim da nećete pogrešiti i da će vam ispasti odlično. U početku može vatra biti nešto jača od srednje temperature. Kada počne ova smesa da se zgušnjava, smanjite obavezno na srednje jaku vatru i neprekidno mešajte. Nakon nekih 15 do 20 minuta krema je gotova i ona bi trebala da bude ove gustine. Kada počne da vri i zgusne se, gotova je. Unutra dodajem još 120 g kisele pavlake i to je ono što će napraviti ovaj kolač veoma osvežavajućim i ukusnim, a opet i dovoljno slatkim. Ja, kao što znate, nikada ne preterujem sa šećerom, tako nisam ni ovog puta. Ako želite da bude nešto slađe, vi onda dodajte u kremu više šećera, ali po meni ovo je jedan osvežavajući kolač. Sada možete da izlijete ovu kremu preko smjese od keksa, odnosno kore, i nastavite da hladite, a sada ćemo da napravimo posljednji preliv za koje će mi trebati 3 pomoranđe. Možete upotrebiti i limun, ja ovog puta nisam imala, naravno to je sada po ukusu. Uzmite i iscedite 3 pomoranđe, one su otprilike neke srednje veličine, pa sve sipajte u jednu šerpicu. A zatim unutra dodajte 200 ml obične vode i po ukusu možete dodati jednu malu kašičicu cimeta ili polovinu kašike, zavisi od ukusa. I za sam kraj dodajte 2 kašike kukuruznog skroba, odnosno gustina. Sve zajedno promešajte. Kuvajte kremu sa pomoranđom na potpuno isti način kao i prvu kremu na srednje jakoj vatri. Mešajte s tim što će ova krema biti mnogo brže gotova, već otprilike za nekih 5-6 minuta. Ona će se ovako lepo zgusnuti. Unutra namjerno nisam dodavala šećer da bi, kažem, bila osvežavajuća i slatka, a i osvežavajuća ova torta. Preostaje nam samo da pospemo i posljednju kremu preko. Naravno mora biti zahlađena ova druga krema, ali ona se zahladi jako lepo dok ne spremite kremu sa pomoranđom, tako da je sve prilično jednostavno. Dok je još ovako topla, zajedno je premažite, pa nastavite da hladite još nekih 2 sata u frižideru. Ova preukusna osvežavajuća torta je gotova i preostaje nam samo da je presečemo. Ja sam je držala oko 3 sata na terasi, pošto je hladno vrijeme, tako da ukoliko je držite u frižideru, ona će se naravno brže stegnuti i ukusnija je svakako kada se služi naredni dan i kad stoji čitavu noć u frižideru, ali evo i nakon 2-3 sata možete poslužiti. Veoma je osvežavajuća, sasvim dovoljno i slatka i kisela. Ukoliko volite da bude još kiselije, onda dodajte umjesto pomoranđe limun. Moja jedna velika preporuka, isprobajte, javite mi utiske i ljubim vas sve puno.